PD. If you go if you PX. PX. Differential pressure transmitter, bench calibration. DF. Mao ni siya ang nag-configure sa differential pressure nga gamiton nato sa flow measurement. Pressure. PX lang. PX. Nga display Yokogawa. Kugawa. Yokogawa heart communicator. Pressure PX. Bit na yan. Malit ba? Wala pa halit lang. Pressure unit pa yan. Pressure. Kilopascal. Pila indication sa multitester? 3.071 sit in milliamp. Pressure PX ano? Space ano? Tulak. Tulak tayo. PX. Ano ka lang? Delete. Delete ba delete? Delete ano? Oh, delete. Done. Yes. Yun. One na yun. Pressure unit. Pa. So complete na ang information sa tag, date. Kompleto na na. Wala pa sir. Kulang pang message o model. Message, descriptor, model, Kanta lang message ba? kana siya. Tapos sa kuan ka sensor, i-rearrange siya into PSI, pounds per square inch, 0 to 15. Then milliamp output into 4 to 20 milliamp. Tapos ang pinaka-importante diya ay yung transfer function. Although ang damping, importante na siya para dili mag-erratic yung output. Pero sa sunod na na. Alma. Sila different. Saka itong 1 unit niya. I-range niya ba? Range niya. Range niya ba? DP transmitter. Applicable for level measurement, 0 to 1, 15 PSI. transfer function linear, or in flow measurement, liquid service or gas service. Transmitter must be installed below the tapping point. And this is the hook up, Bain's calibration hook up. Calibrate to range of 0 to 15 psi, milliamp output of 4 to 20 milliamp. Transfer function square root. Square root siya for flow measurement. Di ako niya ba unit niya ba? Range na. Ang range niya. Unit in kuan NPSI kay bar ba na? Change to PSI. Ito ka sa basic info. Sundan yung flowchart. Asa mo aron di mo mawala. Configuration.